ওই দিন 63 নম্বর ওয়ার্ডের এখানে এসে আমার শেষ করার কথা ছিল। আমি আসতে পারতাম, কিন্তু আমার সঙ্গে যে কয়েক হাজার কর্মী সমর্থক ছিলেন তারা 8 কিলোমিটার পদযাত্রা করার পরে আমি মনে করেছিলাম তাদের এবারে বিশ্রাম দেওয়া দরকার, তাই সেদিন এখানে আসতে পারিনি। দুহাত ভরে উৎসবের মতো ভয় কাটিয়ে এলাকার হাউসিংগুলো থেকে এবং গণদেবতা জনতা জনার্দন যেভাবে আপনারা আমাকে 29শে এপ্রিল ভোট দিয়েছেন, তাই আপনাদের কাছে আজকে আমি এসেছি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে, ধন্যবাদ জানাতে। আপনারা বিশ্বাস রাখতে পারেন আমি আপনাদের বিশ্বাস এবং আস্থার মর্যাদা নিশ্চিতভাবে রাখব। মঞ্চে আমাদের পার্টির নেত্রী এবং বিশিষ্ট আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা টেবরিয়াল আছেন, যাদের আশীর্বাদ নিয়ে আমি এই নির্বাচন কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলাম। তাদের মধ্যে আমার এক্সপেন্ডিচার এজেন্ট তথা আমাদের দলের প্রবীণতম নেতা শাহর ধনধানিয়া জি, দিদি সুলোচনা আগরওয়াল জি, নারায়ণ জৈন জি এবং আমাদের তরুণদা, যার বাড়ি থেকে আমি বেরিয়ে আসার পরে তোমার দেখা নাই রে বাবলু সিং সাদা থান পাঠিয়েছিল। তারা আছেন বিধানসভার ইনচার্জ হিসেবে যিনি আমাকে সহযোগিতা করেছেন, নিতাইদা, কনভেনার রাজেশ ভাই, এসআইআরে ভোটার তালিকা যিনি দেখভাল করেছেন সমীর নাথ, এই ওয়ার্ডের বাসিন্দা ভবানীপুরের নেতা, স্বচ্ছ ভারতের রাজ্য কমিটির কো কনভেনার নবীন মিশ্রা, আমাদের জেলা সভাপতি ভাই অনুপম ভট্টাচার্য, 3 জন মন্ডল প্রেসিডেন্ট রবীন্দ্র ভাই, শিবসাগর ভাই, মনোজ ভাই, যুব নেতা রবি থেকে প্রমোদ, দীপু ভাই থেকে আরো যারা আছেন আমার সঙ্গে, তো প্রত্যেকের দারুণ সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, মরতে দাম তকে সম্পর্ক থাকবে। প্রত্যেককে অভিনন্দন জানাই। আমাদের এই বিধানসভা কেন্দ্রে ভয়ের পরিবেশ ছিল। মোদিজির নেতৃত্বে ভয়ে आउट, भरोसाहीन, जितना भी हाउसिंग का रहने वाली हमारी जनता जनार्दन है, व्यापारी आदमी है। चुनाव कैंपेन के दौरान मैं आपको आश्वासन दिया था। आप लोग मुझे पूछा, भाई साहब निकाल के तो वोट दे दूंगी, बूथ वाइज काउंटिंग होगा, उसका बाद हम लोग का ऊपर अत्याचार तो होगा, क्या होगा हमारी। मैं आपको बोला था इस बार तृणमूल कांग्रेस को पश्चिम बंगाल की जनता उखाड़ फेंकने के काम करेगा। भाई का बात मिल गया ना।
मिल गया ना, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 तारीख से आज तक देखिए, मैं मुख्यमंत्री हूं, पूरा प्रदेश का जिम्मेदारी मेरा है, लेकिन भवानीपुर में 15 साल पिछले एमएलए को आपको विधायक कैसे होती है, विधायक का काम कैसा होता है, ये आपको पता नहीं चला। अभी आपको मिल जाएगा। आपका भाई विधायक बन गया। ये विधायक आपको साथ खड़ा रहेगा। एक वार्ड में मैं अभी ऑफिस नहीं करूंगा, वो वार्ड नंबर 77 नहीं करूंगा। बाद में सोचा जाएगा, वो भी मेरा जनता है, लेकिन बाकी 7 वार्ड में 7 एमएलए ऑफिस आने वाला 1 महीने के अंदर मैं चालू कर दूंगा। कोई भी दिक्कत आपको होगा तो मैं आपको पास एक डेडिकेटेड नंबर भेज दूंगा, मेल आईडी भी दे दूंगा। व्यापारी आदमी, हाउसिंग का आदमी, कोई भी किसी तरीके से गलत आपको कुछ बोलेगा, आप मत कीजिए। मेरा पास सीधा समाचार भेज देना। भाजपा का जो 20 स्टेट में हमारी सरकार चल रहा है, इसमें सिंडिकेट राज, तोलाबाजी, काटमानी, गुंडा भाता, जुल्म कहां भी नहीं है। ये भवानीपुर में भी नहीं होने दूंगा मैं। आप अच्छे तरीके से काम कीजिए और सब समुदाय का आदमी, ये मिनी इंडिया है। जैन समाज तो खुल के भाई को आशीर्वाद दे दिया, जय जिनेन्द्र। हमारी मारवाड़ी समाज जय खाटू श्याम की जय बोल के तो मुझे भरपूर आशीर्वाद दे दिया। पूर्वांचली जय सीता मैया की जय बोलते हुए मुझे पूरा वोट दे दिया। सिख समाज 4000 से ज्यादा वोट है। सत श्री अकाल। भाई को, बेटा को सब लोग वोट कर दिया। बोलो लो काम करो। বাঙালিরা হরে কৃষ্ণ মন্ত্র কালী মাতার নাম করে আমাকে ভোট দিয়েছে। আরো যাদের কথা বলতে পারলাম না, যেমন উৎকল সমাজ, 5000 উৎকলী ভোটার আছে এখানে। দেখা করেছিল, জয় জগন্নাথ বলে আমাকে আশীর্বাদ করে দিয়ে গেছে। সবচেয়ে বড় কি জিনিস জানেন? মমতা ব্যানার্জি যেখানে ভোট দিয়েছে মিত্র ইনস্টিটিউশন, 4টে বুথেই আপনাদের ভাই শুভেন্দুর লিড।